अस्सलाम वालेकुम। क्या हमारी जिंदगी बहुत छोटी है? क्या ये बहुत मुख्तसर है? इस पर यासिर पीरजादा साहब ने कॉलम लिखा है और उनके बकौल इस सवाल का जवाब आज से 2000 साल पहले एक फलसफी ने दिया। उसका नाम सेनेका था। ये रोम के शहंशाह नीरू का अतालिक था। वही नीरू जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरू वायलिन बजा रहा था। सेनेका ने फलसफे के मौजुआत पर दर्जन भर मकाले कलमबंद किए और इखलाकियात पर 124 खतूत लिखे। उसके ऐसे ही एक मजमून का उन्वान है इन दी शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। इस मजमून का लुबे लबाब यह है कि हम सबको लगता है कि जिंदगी बहुत थोड़ी है और इसमें हमें बहुत कुछ हासिल करना है। वक्त कम है और मुकाबला सख्त। शुरू के 20-25 साल तो स्कूल कॉलेज में ही गुजर जाते हैं। उसके बाद नौकरी की तलाश, कारोबार की शुरुआत और फिक्रे मुआश हमारे 4-5 बरस खा जाते हैं, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। इसी बीच कहीं शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद बाकी की जिंदगी बच्चों की तालीम और उनके मुस्तकबिल की फिक्र में गुजार दी जाती है। ये सब पलक झपकने में गुजर जाता है तो पता चलता है कि उम्र तो 60 बरस हो गई और किया कुछ भी नहीं। सोचा तो ये था कि 10-15 बरस मेहनत से पैसे कमाएंगे और उसके बाद इत्मीनान से जिंदगी गुजारेंगे, मगर वो 10-15 बरस कभी खत्म नहीं होते। वो इत्मीनान की जिंदगी का वक्त ही नहीं आता, उल्टा अपने जाने का वक्त आ जाता है। तो क्या वाकई जिंदगी ऐसी ही मुख्तसर है? सेनेका का कहना है नहीं। असल में हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी मामूली बातों की नजर कर देते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं हो पाता। फोन पर घंटों बेमानी गुफ्तगू करना, बेमकसद टीवी को घूरते रहना, फजूल पोस्ट देख देख कर वक्त जाया करना या उन लोगों के साथ वक्त बिताना जो आपकी जिंदगी में कोई मानी नहीं रखते, ये तमाम हरकतें करने के बाद हम कहते हैं कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जबकि सच ये है कि हम खुद इसे मुख्तसर बना देते हैं। इमाम गजाली 53 साल जिंदा रहे, 70 से जायद किताबें लिखी, तसव्वुफ, कानून, फिका और फलसफे के मौजुआत पर। इब्ने रुश्द ने 73 बरस की उम्र पाई। उनकी तसानीफ की कम से कम तादाद 67 है, जिनमें से 28 फलसफे से मुतल्लिक है, 20 का मौजू तिब है, 8 कानून पर हैं, 6 में इलाहियात पर बहस की गई है और 4 किताबें जुबानों बयान की हैं। अबू अली सीना 980 में पैदा हुए और 1037 ईस्वी में वफात पाई। उम्र 57 बरस। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके 450 कामों में से 240 हम तक पहुंचे, जिनमें से 150 फलसफे और 40 तिब से मुतल्लिक हैं। आपकी किताबुल शिफा की 18 जिल्दें हैं। इब्नुल हैसम को 75 बरस की जिंदगी मिली। उस जिंदगी में उन्होंने 45 किताबें लिखी। मौजुआत थे तिब, फलसफा, इलाहियात, फल्कियात, रियाजी, तबियात और ना जाने क्या क्या। अल बैरूनी की उम्र 77 बरस रही। उनकी जो तसानीफ हम तक पहुंची वो तादाद में कम से कम 14 है, जिनमें से कुछ खासी जखीम है। आप तारीखदान और माहिर लिसानियात थे और साथ साथ आपने तबियात, रियाजी और फल्कियात पर भी काम किया। इब्ने बाजा ने फकत 42 साल की उम्र पाई। इस मुख्तसर अरसे में उन्होंने मंतक, फलसफा, रियाजी, माबुद तबियात और इखलाकियात पर दर्जन भर से जायद कुतब लिखी। आपका काम ऑक्सफर्ड, बर्लिन, ताशकंद, इस्तांबुल, अंकरा और काहिरा के कुतब खानों में महफूज है। अल कुंदी ने करीबन 70 बरस की जिंदगी जी। उनके मखतूतात की तादाद 200 से जायद बताई जाती है, जिनमें फलसफा, नजूम, फल्कियात, मौसीकी, रियाजी, सियासत, तबियात वगैरह शामिल हैं, मगर जो किताबें मतबूआ सूरत में मौजूद हैं उनकी तादाद 8 है। ये फहरिस्त मजीद तवील की जा सकती है, मगर फिलहाल हम इन मुस्लिम मुफक्रीन को इनके हाल पर छोड़ते हैं कि ये अजीम लोग थे। इल्म ही उनका ओढ़ना बिछोना था। उन्हें पढ़ने लिखने के सिवा कोई काम ही नहीं था। ये सुबह उठते थे और फिर नॉन स्टॉप रात तक किताबों में गर्क रहते थे। कलम उनके हाथ में होता जिससे लिख लिख कर उन्होंने ढेर लगा दिया। इन लोगों का कोई फेसबुक अकाउंट था, न ट्विटर, इंस्टाग्राम था, न स्नैपचैट।
انہیں اپنی ای میل دیکھنی ہوتی تھی اور نہ ہی بیکار قسم کی ایپس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا تھا۔ واٹس ایپ پر صبح بخیر کے پیغامات کا جواب دینا ہوتا تھا اور نہ کسی کے بارے میں جھوٹی سچی خبریں فارورڈ کرنا ہوتی تھیں۔ سو انہیں سوائے علم حاصل کرنے اور پھیلانے کے کوئی دوجا کام نہ تھا۔ اس کا مطلب اصل میں ایک غلطی ہماری تو سوشل میڈیا کے بیجا استعمال کی ہے۔ دوسری غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی طاقت اور مقام حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جب ہم زندگی میں کوئی رتبہ حاصل کر لیں گے تب ہماری لائف سیٹل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی مستقبل کا کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کرنے میں بیت جاتی ہے اور اس چکر میں ہم اپنا حال بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ ہم اپنی پوری زندگی مسلسل ایک بہتر زندگی کی تیاری میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں کیسے یاد رکھیں گے۔ تب تک زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ زندگی میں آسودگی کی خواہش رہنی چاہیے اور اس مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، مگر اس بات کا خیال رہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ زندگی فیس بک پوسٹ پر دل جلانے کے لیے نہیں۔ آج سے 30-40 برس بعد جب ہم مڑ کر دیکھیں گے تو شاید سوچیں کہ جتنا وقت ہم نے فضول کاموں میں خرچ کیا اگر علم کے حصول میں خرچ کرتے تو اطمینان بخش ہوتا۔ اب بھی دیر نہیں۔ اپنی پسند کا دانشور یا فلسفی تلاش کریں، اس کی کتابیں پڑھیں، اس سے علم سیکھیں، اس کی دانش سے استفادہ کریں، خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ خدا موقع دے تو دنیا دیکھیں، زندگی کے ہر پل کا بھرپور انداز میں استعمال کریں، پھر دیکھیں اس مختصر سی زندگی میں کیا کچھ نکلتا ہے۔ وسوسوں اور اندیشوں سے بھری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، اور زندگی کو پرکیف اور آسودہ بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بھی نہیں۔ ہر شخص کا ذہن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کسی کو کتابیں پڑھ کر فرحت ملتی ہے تو کسی کو ورزش سے سکون ملتا ہے۔ اپنا راستہ خود تلاش کریں جس میں آپ کو فرحت ملے، مگر انسانیت کی بھلائی مقدم رہے۔ اپنے وقت کی بچت ایسے کریں جیسے کوئی بنیا اپنے پیسے بچا کر رکھتا ہے۔ کسی فضول چیز پر خرچ کیے ہوئے 10,000 روپے آپ دوبارہ بھی کما سکتے ہیں، مگر کسی فضول کام میں صرف کیے 2 گھنٹے آپ کبھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ آج کے دن کا کھاتا کھولیں اور حساب لگائیں، آپ نے کتنا وقت ضائع کیا اور کتنا کسی مفید کام میں صرف کیا۔ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی مختصر ہے یا ہم نے اسے مختصر بنا دیا ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔